Hi. ታዲያስ? Hi. Hello. ሰላም። Hello. Good morning. እንደምን አደርሽ ወይንም አደርክ? Good morning. Good afternoon. እንደምን ዋልሽ ወይንም ዋልክ? Good afternoon. Good evening. እንደምን አመሸሽ ወይንም አመሸህ? Good evening. Good night. ደህና እደሪ ወይንም ደህና እደር። Good night. How are you? እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? How are you? I'm fine, thank you. እኔ ደህና ነኝ፣ አመሰግናለሁ። I'm fine, thank you. What's new? ምን አዲስ ነገር አለ? What's new? Nothing. ምንም? Nothing. Not much. ብዙም አይደል? Not much. How's it going? እንዴት እየሆነ ወይንም እየሄደ ነው? How's it going? It's going well. ጥሩ እየሄደ ነው። It's going well. All is well. ሁሉም መልካም ነው። All is well. Everything's fine. ሁሉም ነገር ደህና ነው። Everything's fine. Goodbye. ደህና ሁን፣ ደህና ሁኚ። Goodbye. See you soon. በቅርቡ አይሃለሁ፣ አይሻለሁ። See you soon. Keep in touch. አትጥፋ፣ አትጥፊ። Keep in touch.